Mom. Mom. Ganun yan ha. Dapat pa-prolong yung parang hihinga ka. Mom. 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 Som. So. Som. So. Som. Som. Ulitin mo ha. Som. 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 Mos. 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 Ulitin mo nga. Mos. 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 Eto. So. Nakikita ba itong araw? Na. Sos. So. Sos. 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 Ah. Ulitin mo nga ito. Itong una. Mim. Mim. Ganun yan ha. 1, 2, 3, go. Min. Min. Ah, ito naman. Si. Sim. Si. Ah, ito naman. Sam. Ito. I. Miss. Mis. Ah, ito naman. Si. Sis. 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 Ah. Prolong ha. Prolong tayo ha. Para kang yung ano, yung hininga. Mo. Mom. Ano ba? Mom. Mom. Ah. Som. 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 Mm. Mo. Mos. 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 Ah. Sos. Zos. Ah. Ah, ito. Ah. Ah.